হাতি জগা নিয়াটা বহুত কষ্ট কাম না জানে পাচ্ছ দেখছো পরিস্থিতি ইসে ভিডিও বানাচ্ছে একটু দেখছো তো পরিস্থিতি কোথায় বসেছে রাত 11টা 10টা 11টা হলো অর্থাৎ জগেছেন এই বলে কেউ নেই এই বাটা ঘুরি করলেন না লাইট তো মারছেন না বনসাই দিন মারছেন বনসাই হয়ে যাবে এখন আর মানে একে হাতি চিনে পারবে না বাবু বে লাগা হ্যাঁ গান ফাটে যাচ্ছে না হ্যাঁ লাইটটা বন্ধ করলে তুই লাইটটা বন্ধ লাইক দেবে নাকি হুম ফেমাস যেতকি ফেমাস সাবস্ক্রাইব আছে সেটা কহু নাই লাইক দরকার ইয়ে দরকার বে এত কষ্ট করা হଉଛି জানি ପାଉଛି ନା ହାତୀ ପାଇଁ ନେଇ ହାତୀ ପାଇଁ ନା ତ ଭିଡିଓଟା ପାଇଁ मुझे तो घर को योग ढुके आज के 8 दिन होइलनी गान पट मुझे तो सकाळे घर को बसा के घूम के যেটা সকাল घर को बोले ওনাটা দেখি প্রাকে উড় পড়ছে তো লাইটটা বন্ধ হ্যাঁ কাই পড়েছি নাই খোলা আকাশ খালি তারা দেখতে পাচ্ছি খোলা আকাশ খালি তারা ওলে বট দেখাতে না তারা पर जगह धर दिल नहीं হুম हैं जा चढ़ जा जगह धर दिल कल काका इना आगे दो तो কোমরও বথা যাচ্ছে बेट तू छड़े पतरा को काढ़ो छड़े जल्दी यात्रा जीवे छुआ वो काढ़बे से 7टा बाहरी जी केड़ से तो तळको सबटा ଆଉ ଦିଟା ଉପର ଆଡେ ଅଛି ମାନେ ବିଲୁ ମଞ୍ଜି ପଳେଇଛ ବିଲୁ ମୁଝକୁ ଯାଇନା ବହୁତ ଚାଲ ଲାଗ ବିଲୁ ମୁଝକୁ ଗଲେ ତୋର ଗୁଡେଇକି ନେଇ ଯିବ ନେ ମାନେ ଏଇ ବନସାଇ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଯେ ପଟାସ ଗଛ ନା ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଗାଣ ହଁ ସେଇ कोलान कुटे माइक बाजे गेल काल उड़ाई देवन ताली कल बेडजूर खेला छे जे कल कुछ खेलते जो जे काल प्रथम ही खेला छे बांगु हाई से रु पाटी आंचू आइए केडी रो सुरमगुड़ अछि नीलगिरी सुरमगुड़ नीलगिरी है से एटू पड़ी जो सेटू ये आइए मुसंगते का से करते तो संगते ये का अलगा अलगा जगह हरी जहाँ भी करो चुनु तो सोड़ा क्या करेगी